Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Francesca Satyadi yang akan membantu jalannya webinar hari ini dalam sesi kolaborasi antara Koci 360 dan AI Search. Pada sesi hari ini, kita akan membahas bagaimana artificial intelligence dapat dimanfaatkan secara praktis dalam dunia pekerjaan sehari-hari, sekaligus memahami bagaimana kita dapat beradaptasi dan berkembang di era AI. Sebagai informasi, sesi webinar hari ini akan disampaikan dengan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk sesi bersama Dr. Elisa Indriasari akan disampaikan dalam bahasa Indonesia, dengan materi presentasi menggunakan bahasa Inggris. Sementara itu, sesi bersama Priyanka Verma akan disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Bapak dan Ibu, selama sesi berlangsung, apabila ada pertanyaan, silakan langsung menuliskannya melalui kolom chat yang tersedia. Tim kami akan membantu mengumpulkan pertanyaan untuk sesi diskusi. Kami harap Bapak dan Ibu dapat mengikuti sesi ini dengan nyaman dan dapat mendapatkan insight yang maksimal dari masing-masing pembicara. Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to introduce myself. I'm Francesca Satyadi, your host for today's session. It's a pleasure to welcome you to the collaborative webinar by Kochi 360 and AI Search. Today we will explore how artificial intelligence can be applied practically in everyday work and how we can adapt and thrive in AI era. Before we begin, kindly note this today's session will be delivered in two languages, Bahasa Indonesia and English. The session by Dr. Elisa Indiarsari will be delivered in Bahasa Indonesia. Meanwhile, the session by Priyanka Verma will be conducted fully by English. During the session, if you have any question, please feel free to write them in the chat box. Our team will assist in collecting your question for the discussion session. We hope you enjoy the session and gain valuable insight from both our amazing speaker. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan alur sesi hari ini secara singkat. Kita akan memulai pemahaman dasar mengenai AI, dilanjutkan dengan tools praktis yang langsung digunakan. Kemudian akan ada sesi interaktif serta pembahasan mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab melalui peluang dan peran baru di era AI. Before we begin, allow me to briefly walk through today's agenda. We will start with understanding AI fundamentals, followed by practical tools you can use immediately. Then we will have an interactive Q&A session, discussion on responsible AI usage, and explore emerging roles in AI era. Bapak dan Ibu, hari ini kita ditemani oleh dua pembicara yang luar biasa sekali, yang memiliki keahlian dan pengalaman yang mendalam tentang bidang AI, artificial intelligence, baik dari sisi strategi maupun implementasi praktis. Ladies and gentlemen, today we join the two amazing speakers who deeply expertise in artificial intelligence, both a strategic and practical perspective. Our first speaker is Dr. Elisa Indriasari. She is the founder of Kochi 360 and Digimaster, the author of Technobanker and several publications. Our second speaker is Priyanka Verma. She is a technical trainer at AI Search specializing in cybersecurity, artificial intelligence, and digital forensics. Dan untuk memulai sesi hari ini, mari kita sambut pembicara pertama kita, Dr. Elisa Indriasari. And now, to begin today's session, please welcome our first speaker, Dr. Elisa Indriasari. Halo Franka dan teman-teman semua yang hadir saat ini. Terima kasih sudah join di acara yang merupakan acara pertama kami di kolaborasi antara AI Search dan Koci 360. Nah, pada hari ini kita akan membahas banyak nih bagaimana kita bisa thriving, artinya bisa berkembang, tetap berkembang di era-era AI ya. Nah, sebelum mulai mungkin Bapak Ibu bisa cari cemilan dulu atau apa menikmati kopinya sambil berbincang-bincang dan diskusi pada hari ini. Silakan Franka untuk presentasinya bisa ditampilkan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hari-hari ini Bapak Ibu ya, kita lihat dunia kita benar-benar penuh dengan ketidakpastian ya.
Kalau kita melihat juga global economic slowdown ya, slower GDP growth di dunia, walaupun di Indonesia GDP kita masih tumbuh sekitar 5,6% ya di kuartal 1 2026. Tapi memang kondisi lagi kurang baik ya. Contohnya adalah adanya external shock kayak oil prices, peningkatan eh, apa namanya harga minyak dunia, kemudian ada global konflik ya. Ini membuat kita juga merasa bahwa bagaimana ini dunia kita hari ini gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa begini-begini aja ya Bapak Ibu ya. Kita akan tetap coba terus untuk mencari peluang untuk mengembangkan diri kita supaya kita juga bisa retrieve di era AI ini. Kalau kita lihat sekarang ada skill mismatch, mungkin Bapak Ibu yang sekarang ada di industri gitu ya, sama dengan saya, terutama di teman-teman dari Human Resource ya, dari HR atau HC, juga merasakan bagaimana sulitnya untuk mencari pekerja yang align dengan industri needs. Jadi susah banget kita posting mungkin apa namanya job vacancy, tapi kita terima ribuan email gitu ataupun ribuan CV, tapi kita mungkin cuma dapat sekitar 5 sampai 20 kandidat, dan dari situ cuma dapat satu dua yang mungkin cocok dengan eh, skill yang ada saat ini. Itu memang merupakan challenge ya buat kita. Kemudian adanya leadership gap. Jadi many executive struggle to guide responsible AI adoption. Dan kalaupun misalnya pengen mulai dengan AI, kadang masih bingung nih, ini kira-kira bisa ROI nggak nih, bisa return on investment nggak gitu ya. Nah itu membuat AI juga untuk adopsinya masih terhambat sampai saat ini. Kemudian adanya university gap di mana sekarang ini kalau teman-teman mungkin ya sekali lagi di industri juga menemukan bahwa teman-teman yang fresh grade yang baru saja lulus dari apa namanya dari universitas itu juga menghadapi dilema juga bahwa ternyata apa yang mereka pelajari, misalnya anak computer science gitu ya, anak computer science, saya juga nemuin yang dari luar daerah gitu ya, mungkin dari Sumatera, Sulawesi gitu yang apply ke kami, rata-rata juga kebanyakan teknologinya masih teknologi stack yang tertinggal 5 sampai 10 tahun. Dan ini memang adanya eh, kurikulum yang belum sesuai dengan industri ya. Kalau untuk yang Jakarta mungkin sudah ya cukup lah ya, tinggal sedikit lagi bisa dikejar teknologinya. Tapi untuk yang di daerah ini memang masih menjadi PR. Jadi university gap ini real ya Bapak Ibu ya. Kemudian next, eh, kalau kita lihat ke depannya ya, apa yang menjadi opportunity ya. Kalau kita lihat AI ini, kita mungkin sebelumnya hanya memandangnya sebagai automate task gitu ya, hanya sekedar bahwa oh ini adalah sebuah alat tools yang bisa kita gunakan untuk mengotomatisasi apa yang kita kerjakan sehari-hari gitu. Tapi sebetulnya lebih jauh lagi kalau kita mau mengulik gitu, AI bisa menjadi sebuah augment human potential. Jadi bagaimana dengan keberadaan AI ini kita bisa meningkatkan potensi kita sebagai manusia. Jadi kalau misalnya potensi manusia, otak manusia, ya kita misalnya cuman bisa belajar misalnya 1 jam gitu dengan AI, kita juga bisa AI ini bisa diintegrasikan dengan big data, di mana big data ini kapasitasnya sangat besar sehingga analisanya juga lebih melibatkan data yang lebih banyak gitu ya Bapak Ibu, yang mungkin kita sebagai manusia nggak mampu gitu. Ya kemudian generative AI investment itu eh, apa namanya mulai dari tahun 2022 itu sudah growth sebesar 8 kali. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya tradisional AI, di mana ya kalau tradisional AI itu artinya masih menggunakan AI engineer untuk melakukan coding ya, untuk development. Nah, sejak 2002 generatif AI sudah berkembang dan banyak juga perusahaan teknologi yang sudah mengembangkan low code ya. Sehingga AI ini bisa eh, bisa lebih diakses ya, karena bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tidak terlalu expert ya, bukan istilahnya bukan lulusan computer science ataupun information technology bisa menggunakannya. Jadi AI-nya lebih democratizing ya. Jadi AI enables inclusivity.
Nah, kemudian kalau kita lihat new competitive advantage, maksudnya apa nih? Nah, kalau dulu kita bicara tentang empat, mungkin teman-teman yang di bisnis dan manajemen tahu 40 ya. Kalau kita ngembangin produk itu ada produk, price, promotion, ya, sama place atau location. Nah, dulu kalau kita punya empat ini, artinya kita punya competitive advantage atau apa namanya? Dibandingkan pesaing kita ya. Tapi kalau di era sekarang rasanya tidak berlebihan kalau kita bilang bahwa digital infrastructure dan AI adoption itu juga bisa menjadi sebuah new competitive advantage yang bisa menjadi katalis untuk transformasi digital ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai workforce transformation. Mungkin tadi saya udah bahas ya, Bapak Ibu ya, bahwa kita di industri sangat merasakan betapa eh, mungkin berapa ya, mungkin 2 sampai 3 tahun terakhir ini adanya transformasi workforce. Jadi ada kebutuhan apa? Ada talent-talent baru yang dibutuhkan industri. Nah, kalau saya mengulik dari source dari World Economic Forum, survei mengenai Future of Job ya di tahun 2024 gitu. Nah, ini kalau kita lihat apa aja sih pekerjaan yang declining gitu ya. Kalau kita lihat ada postal service clerk, bank tellers, and related clerks, ya karena bank tellers juga kalau teman-teman di bank mungkin udah makin menurun gitu ya karena udah ada eh, mesin-mesin yang bisa menggantikan gitu. Kemudian data entry clerk, cashier and tickets clerk, karena kasir sekarang juga pakai QR dan segala macam itu udah lebih mudah, cukup satu. Kalau dulu mungkin kasirnya banyak banget kalau kita lihat di hypermart gitu, tapi kalau sekarang mungkin cuman 2 sampai 3 orang sudah bisa gitu dan semua pun kadang-kadang sudah digantikan oleh mesin-mesin ya untuk apa namanya untuk cashier ini. Kemudian administrative assistant and executive secretary, kemudian printing and related trades worker, bahkan accounting, bookkeeping and payroll checks juga clerk sudah mulai berkurang juga karena sudah ada banyak software-software yang bisa dipakai dan office automation ya. Kemudian untuk material recording and stock keeping clerk, transportation attendants and conductors juga udah nggak ada karena semuanya itu sekarang sudah menggunakan ya ticketing ya. Kemudian ada graphic designer yang juga sudah mulai berkurang walaupun kita kadang-kadang wah kalau graphic designer pakai AI kayaknya enggak deh gitu ya. Banyak banyak dari kita juga masih merasa bahwa hasilnya AI masih kurang human gitu ya, sentuhan humannya. Kemudian claim adjuster, examiners, kemudian investigators, legal official, kemudian legal secretaries, ini semua sudah bisa bukan digantikan sepenuhnya, tapi sudah berkurang gitu ya. Kemudian telemarketers. Mungkin teman-teman yang di call center ya, di bank itu biasanya dulu kalau saya di bank ada ratusan gitu, ratusan orang, telemarketersnya sekarang mungkin bisa dikurangi gitu ya. Karena adanya semua automation ini. Oke, kemudian next. Nah, kalau ini kita lihat top fastest growing jobs. Nah, kemarin tuh sempat ada berita bahwa banyak jurusan yang mau ditutup karena sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini jurusan apa yang sebetulnya masih relevan ya. Walaupun yang namanya menurut saya sih, yang namanya setiap jurusan pasti ada relevansinya, tergantung perspektifnya gitu ya. Misalnya big data specialist. Ini sebenarnya big data specialist ini adalah turunan dari computer science. Ya, kemudian fintech engineers, ya ini adalah perpaduan multi dimensi dari jurusan finansial ya, kemudian jurusan innovation dan teknologi serta engineers ya, dan hal ini mungkin computer science ya. Lalu ada AI and machine learning specialist, ya ini turunan dari computer science, software and application developer, security management specialist, data warehousing specialist, autonomous and electric vehicle specialist. Kemudian ada UI and UX designers. Kalau dulu ya kita kebanyakan manggil orang-orang ini ya dari advertising agency untuk membuat
Sekarang kebanyakan sudah pakai AI dan ada UI dan UX designer, ini adalah rules baru ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ngembangin digital apps, eh, sekarang ini UI UX designer cukup dibutuhkan ya. Kemudian ada light truck or delivery service drivers, ini kalau yang tradisional, tapi tetap masih dibutuhin. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya di desa gitu ya, di desa mana mana kenal sih, yang istilahnya saya pulang kampung kemarin gitu ya, saya ngelihat teman-teman yang hidup di desa itu umumnya hidup dari perdagangan, kemudian farming gitu. Nah, itu gimana tuh ya? Itu sih memang mereka belum tersentuh AI, tapi AI dan teknologi yang dikembangkan dengan Internet of Things ya, itu juga bisa membuat pertanian, peternakan itu menjadi lebih efisien. Sehingga Internet of Things Specialist sangat dibutuhkan kalau teman-teman ini nantinya pengen hasil yang lebih memuaskan dan efisiensi, dan mereka sebagai human bisa lebih apa ya, lebih santai lah, nggak terlalu harus datang apa istilah ke sawah nyiramin satu-satu gitu ya, semua udah pakai drone dan lain-lain gitu. Kemudian data analis and scientist, kemudian environmental engineers, information security analyst, dan DevOps engineer, kemudian renewable energy engineers. Nah, ini adalah eh, workforce transformation yang dibutuhkan di tahun 2026 sampai 2030 ya. Oke, selanjutnya, eh, kalau kita bicara tentang new era of communication, kita melihat bahwa keberadaan AI ini bisa kita gunakan untuk macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Eh, saya sendiri kadang-kadang kalau misalnya hari-hari, dalam keseharian saya menggunakan eh, ChatGPT kadang untuk drafting dan editing. Walaupun ya kita juga mesti paham ya, secara apa namanya ethical dan lain-lain, kita mesti pelajari bagaimana membuat konten ataupun drafting dan editing yang baik gitu ya. Nanti kita akan bahas kembali. Jadi drafting and editing, misalnya use ChatGPT to expand a bulleted list into a formal proposal or rewrite a harsh email with professional empathic tone. Jadi kemudian juga kita bikin sebuah translasi. Jadi kita menggunakan, nggak tahu ada Bapak Ibu juga pasti sering pakai ya untuk translasi word to forward. Tapi kadang-kadang memang ya kita juga harus membaca kembali ya hasilnya. Kadang-kadang ya konteksnya tidak cocok atau gimana ya. Jadi itu masih istilahnya masih banyaklah hal-hal yang masih diperbaiki ya. Kemudian ada voice synthesis, misalnya Eleven Labs and Heigen allow for multilingual video narration and high quality voice overs for training modules. Mungkin Bapak Ibu di Human Capital juga kalau bikin training sekarang nggak perlu langsung apa namanya, kalau banyak sekali materinya bisa juga pakai digital human dan narasinya bisa menggunakan voice synthesis ini. Oke, next. Nah, kita akan sedikit membahas Bapak Ibu mengenai AI. Nah, mungkin sebelumnya nih, saya supaya kita juga lebih dialog gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya ini pengalaman dengan AI seperti apa sih gitu ya? Mungkin bisa ditulis di chat. Apa selama ini banyak menggunakan AI untuk apa nih? Bisa disebutkan misalnya Bapak Ibu sekarang bekerja sebagai HC dan menggunakan AI untuk apa? Kemudian Bapak Ibu mungkin yang di logistik menggunakan untuk apa? Mungkin supaya kita bisa cerita nih, jadi bukan hanya saya yang cerita ya gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu ya, langsung ke chat aja ya. Oke, nah kemudian kita bicara tentang AI core concept. Jadi sebetulnya ada tiga AI core concept di sini, ada artificial intelligence. Jadi artificial intelligence adalah kalau dari sisi definisi adalah the broad science of mimicking human intelligence through algorithms. It encompasses everything from simple rule-based system to complex neural networks. Maksudnya gimana nih? Nah, kalau kita lihat kata kuncinya adalah mimicking human intelligence. Mimicking human intelligence so artinya adalah pasti meniru. Jadi artificial ini sebenarnya meniru kecerdasan manusia melalui algoritma gitu ya. Ya, dan ini yang coba diselesaikan oleh para expert kita di bidang computer science untuk menyelesaikan untuk membuat algoritma-algoritma yang benar-benar efisien, gitu ya. Nah,
Kemudian apa itu machine learning? Machine learning adalah sebenarnya adalah bagian dari AI di mana sistem itu belajar dari data tanpa harus diprogram skenarionya ya. Jadi nah machine learning ini biasanya digunakan untuk apa sih? Untuk engine ya. Biasanya kita pakai buat prediction misalnya kalau misalnya prediction untuk churn gitu, berapa banyak nih nasabah kita yang bulan ini bulan mungkin Q2 akan tutup rekening gitu karena ada eh, misalnya ada lebaran atau apa gitu atau itu bisa bisa kita prediksi di sini ya gitu. Kemudian deep learning, the use of multi-layer artificial neural network inspired by the human brain to solve highly complex problem like speech and vision recognition. Nah, eh, gunanya apa sih kita memahami foundation ini? Gunanya adalah kita dengan memahami ini, maka understanding this layer allow you to identify which tool is right for your specific business problem. Jadi dengan memahami layers ini, Bapak Ibu paham bagaimana tools apa yang bisa digunakan untuk specific business problem dari Bapak Ibu sekalian. Oke, nextnya. Nah, nanti saya akan juga lakukan hands-on sih, Bapak Ibu. Nanti bisa. Oke, ini tadi seperti yang saya bilang bahwa sehari-hari kita menggunakan AI secara personal maupun secara corporate ya. Nah, untuk corporate kalau personal ya saya pakai AI biasanya untuk tadi drafting email pribadi ataupun misalnya saya mau nge-gym kemudian saya menggunakan jam ya kesehatan untuk bisa memantau eh, apa tekanan darah, kemudian detak jantung dan lain-lain gitu ya. Eh, di dunia kerja kita juga di corporate kita menggunakan AI untuk efisiensi dan automation ya. Kita pakai untuk intelligent scheduling, untuk automated note taking. Kayak hari ini kita melakukan webinar, kita pakai Fireflies.ai untuk mentranscribe ya secara real time dan draft summaries-nya juga. Kemudian kita bisa juga melakukan email triage ya untuk using AI to draft context aware replies and categorize urgency dari email yang ada di kita gitu ya, dari email pribadi kita atau email kantor ya. Next. Nah ini tadi udah ya. Jadi kemudian ini Bapak Ibu pernah nggak sih coba AI apa namanya AI ya, generative AI untuk uh, melakukan creativity dan visual storytelling? Ya, jadi ini lucu banget. Mungkin kalau Bapak Ibu coba pakai misalnya kayak Midjourney ya atau DALL-E bisa generate bespoke stock ya untuk presentasi maupun marketing materials. Jadi dan menurut saya ini sangat membantu sih. Karena kadang-kadang kita cuma punya beberapa jam untuk mempersiapkan presentasi maupun marketing materials ya. Kemudian ada Canva Magic Studio ini dilengkapi dengan eh, Power Layout Suggestion ya untuk background removal maupun style matching. Jadi sangat memudahkan ya. Kemudian untuk Adobe Firefly itu bisa generative fill and vector expansion for high level creative workflow. Ya. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh gambar yang Bapak Ibu bisa buat. Ini lucu-lucu ya. Saya coba beberapa waktu lalu saya pengen ngetes jenis kacamata apa sih yang bisa dipakai untuk wajah saya yang katanya oval gitu ya. Kemudian ada apa semacam analisa di sana eh, proporsionalnya seperti apa, kemudian frame yang cocok kayak apa gitu ya. Ternyata saya nggak cocok untuk kacamata-kacamata yang small gitu, kotak ya, kegedean, oversize, square gitu kan. Kemudian nggak cocok juga untuk yang sharp geometric, heksagonal gitu ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa coba yang lucu-lucu kayak gini ya. Nah, oke next. Saya juga sering juga bikin iseng-iseng bikin komik-komik seperti ini untuk mengedukasi mengenai eh, AI gitu ya, ataupun mengenai pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Eh, dengan komik ini rasanya lebih human gitu kelihatannya, walaupun hasil dari AI ya. Eh, ya, tapi mungkin saya melihat juga bahwa human manusia
bahkan bisa bikin lebih dari ini gitu ya. Tapi buat saya yang nggak bisa gambar gitu atau bisa gambar tapi ya seadanya aja gitu, AI ini sangat membantu saya untuk mengekspresikan atau membuat kreativitas dari sisi graphic design gitu ya. Oke, nextnya. Nah, ini AI in data and decision making. Nah, saya percaya Bapak Ibu udah banyak juga yang mencoba-coba ya. Jadi kalau AI ini bisa digunakan untuk trend identification. Jadi scanning thousand of social data points to find the next market gap. Jadi kita bisa listening from the apa namanya social media and then analysis menggunakan AI dan nanti kita akan menemukan market gap-nya seperti apa. Kemudian kita juga bisa melakukan risk assessment. Jadi using predictive models to calculate the likelihood of project delays or financial volatility. Jadi kita bisa melakukan risk assessment di sini, kemudian juga kita bisa melakukan scenario planning, jadi running what if simulation to see the impact of price change or a new competitor. Nah, saya juga mau hands on nih untuk gimana caranya yang simpel aja sih untuk menganalisa data dari apa namanya laporan tahunan Q1 dua bank nasional ya. Coba mungkin Mega bisa bantu saya. Ini kami sudah menyiapkan dua kebetulan kemarin di bulan April ya sudah ada bank-bank nasional yang mengeluarkan laporan keuangan ya. Ada bank satu, kemudian ya oke kita akan coba untuk apa melakukan analisis terhadap financial report berikut ini ya. Mungkin promnya bisa diketik Mega, act as financial analyst to review attached financial report identify the performance titik dulu identify the performance of every segment titik recommend business strategy for Q1, Q2, Q3, Q4 2026. Yes. Oke. Ya, kalau kita lihat, ya kita bisa lihat ya hasilnya teman-teman ya. Kalau kita lihat, ini sangat dibutuhkan ya buat teman-teman yang mungkin pekerjaannya sekarang bisnis analis ya, di mana atau bisnis intelligence, di mana kita biasanya akan melihat para kompetitor dan menganalisa. Biasanya sih kalau saya dulu melihat ini harus baca-baca laporan, baca-baca koran ya untuk memahami ini. Tapi dengan AI sebenarnya ini sangat memudahkan walaupun hasilnya quote unquote kita juga mesti melakukan apa human judgment juga ya. Ini benar apa salah gitu ya. Tapi kita kalau kita lihat di sini adalah net profitnya 3,8% plus ya year on year. Dia menyatakan ini sebagai resilient earning. Kemudian loan-nya juga tumbuh 5,6%. Ini ada berapa page ya Mega ya? Total page-nya yang tadi di financial analysis tadi PDF-nya. Lebih dari 50 ya sepertinya ya. Ada 88 page. 88 page ya. Jadi bayangkan kalau kita kerja sebagai business analyst, terus kita harus membaca 10 bank nasional gitu semuanya gitu, dan memetakan rasanya ini pekerjaan yang sangat berat ya. Oke, next naik ke atas dulu sebentar Mega.
Ya, kalau kita lihat di sini ada eksekutif summary-nya ya, kemudian ada ya tadi ada net profit, loans, kasa ya, kemudian NIM-nya, kemudian cost disiplinnya improve ya, cost to income naik cost to income-nya 27,3% ya. Jadi conclusion ini kebetulan banknya kita tahu bersama dia high quality defensive growth pace, strong liquidity and stable profitability but facing industry wide margin compression and weaker loan momentum. Nah, ya tapi ini mesti dicek lagi apakah benar nih kalau conclusionnya ya. Tapi paling nggak ada istilahnya ini ya ada eh, draft untuk melakukan analisis lebih lanjut ya gitu. Kemudian kalau dua dari segmen performance analysis ya, di sini ada corporate banking. Dia dia bahkan dia bisa memetakan AI-nya ada corporate banking, ada commercial banking ya secara segmennya. Untuk corporate banking loan growth-nya naik 9,1%, contribution 48,7% ya dari total loans. Kemudian ada investment loan, ada strong sector. Eh, Kuatnya bank ini adalah di manufacturing yaitu 26% dan business service di 24%. Ya nah, jadi assessmentnya itu adalah strong capex cycle recovery, high utilization rate 65%. Jadi sensitive to macro ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga. Kemudian ada commercial banking ya. Turun ke bawah Mega. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa commercial bankingnya tumbuh plus 5,7% year on year dan stable plus 0,6% ya. Assessmentnya balance risk return benefit from supply chain financing ecosystem. Nah, kalau kita lihat memang bank ini memang sangat eh, digital ekosistemnya sangat kuat ya. Jadi memang kekuatannya di situ dari sisi commercial bankingnya. Kemudian dari sisi SME banking ada growth sebesar year on year itu 5,4% ya. Customer base-nya bahkan naik 46% dari 4 tahun terakhir ya. PL relatively control ya. Nah, ini semua hal-hal yang bisa kita dapatkan ya dari maksudnya kita lakukan analisa eh, secara mendalam dengan ChatGPT ya. Nah, ini ada consumer banking, ada mortgage growth-nya plus 5,2% dari year on year, new booking-nya plus 10,2% secara mortgage-nya ya. Ada auto loan, jadi pembiayaan mobil 19,7% ya. Tapi industrinya decline signifikan. Bank cenderung adopting defensive strategy, bahkan bisa di apa menyimpulkan bahwa bank adopting defensive strategy ya. Nah, seperti itu ada personal loan-nya naik 6,8%. Nah, ini bisa dibaca ya dari aset quality-nya ke bawah. Terus, nah teman-teman nanti bisa coba sendiri ya, Bapak Ibu ya. Strategic recommendation-nya juga udah dia tulis dengan cukup detail, mulai dari objective protect margins and liquidity, kemudian accelerate high quality lending ya, ke bawah, capture economic recovery ya. Jadi dan ini bukan kita percaya sepenuhnya ya Bapak Ibu ya, tapi kita menggunakan ini sebagai dasar kita untuk melakukan analisa yang mendalam dan selanjutnya membuat strategi kebijakan baru gitu ya. Kalau untuk banknya sendiri ya untuk membuat kebijakan mereka di 2026 dan selanjutnya Q1 sampai Q2 sampai Q4 dan untuk kita sendiri sebagai misalnya kompetitornya ya kita bisa belajar dari sini gitu ya. Oke, next kemudian kita coba yang bank kedua di Kopas aja untuk promnya. Agak lambat ini ya. Cukup besar kelihatannya ya yang kedua ini. Oke, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melakukan bisa berbagi gitu, apakah pernah melakukan bisnis analis menggunakan AI? Ada yang bisa tunjuk tangan? Silakan loh, kita berdialog hari ini.
Oke, kalau belum ada, ini kalau kita lihat yang bank yang kedua, itu adalah net profitnya naik sebesar 16,6%, jadi strong profitability. Loans-nya naik 16,2% year on year, strong expansion. Ya, NPL-nya very low, 1,02%. Ya, jadi bagus sekali karena non-performing loan-nya sangat rendah. Jadi conclusionnya adalah offensive growth pace, loan expansion plus profit growth, but facing yield pressure and slower retail momentum. Ya, nah di sini juga dari apa dianalisa juga secara segmentasinya ada corporate or wholesale banking ya, kemudian bawah lagi jadi loan growth-nya strong across industry, termasuk energy, metals, and infrastructure ya. Major kontributornya itu loan growth-nya 16,2%. High exposure to energy and mining, infrastructure, and manufacture ya. Insight-nya benefit from commodity cycle, strong government linked project, sama tapi sensitive to global cycle. Karena ada China demand sama commodity prices ya. Nah, dari sisi commercial banking juga disampaikan itu ya, strong disbursement growth sampai dengan 73% year on year ya untuk new loan-nya. Oke, naik ke bawah, turun ke bawah. Nah, mungkin saya nggak akan jelasin satu-satu. Silahkan Bapak Ibu coba lagi. Ini ada penjelasan SMS segmen, ada penjelasan mengenai mikronya juga, ada dari sisi consumer banking-nya ya. Ternyata consumer banking-nya weakest segment nih ya karena mortgage-nya modest growth tapi sangat sedikit kecil gitu ya, kemudian kredit card-nya moderat, auto loans-nya mengalami declining penurunan gitu ya. Oke, untuk funding dan kasanya dia naik 13% ya. Oke, untuk digitalnya juga tumbuh juga, non interest income-nya 6,06%, recurring digital fee-nya naik 18,6% ya, driven by retail app-nya sama corporate platform-nya ya. Dan insight-nya adalah digital ekosistemnya sangat kuat untuk monetization working ya. Oke, itu contohnya. Nah, coba ya, kalau kita mau compare nih antara dua bank ini gitu. Oke, silakan as tulis ini dulu. Jadi kita kalau bikin prom itu harus kita role play-nya sebagai apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Jangan salah gitu. Jadi kalau kita mau melakukan otomatis karena kita mau melakukan analisa bisnis kita dan finansial ya. Jadi act as financial analyst. Oke, perform comparison among two banks. Two banks, profitability, yes. In term of profitability and performance. Oke. Ya, ini kalau kita lihat di sini langsung dibilang ya, metriknya apa, net profit growth ya, bank satu, bank dua, winernya siapa, ROE apa, dari sisi ROA-nya dibandingkan juga pemenangnya siapa gitu. Nah, ini bayangkan kalau 10 bank kita bisa bikin gini kan gampang ya kerjaan kita sebagai bisnis analis. Yang tadinya kita ngerjain ini mungkin seminggu, kita bisa kerjain cuma dalam waktu setengah jam udah jadi. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya ketika kita sudah dapat analisanya, hasil analisanya, kita harus punya fundamental knowledge untuk menyatakan apakah data ini itu memang benar ya. Artinya analisa ini hasil dan output dari AI ini benar gitu ya. Oke. Nah, nextnya mungkin Bapak Ibu pengen tahu nih ke bawah Mega, tolong. Ya, di sini ada profitability-nya, earning growth-nya ya, kemudian profit ya revenue composition-nya ya. Jadi ini semua sudah dijelaskan. Nah, coba ya kita mungkin mau bikin infografiknya ya. Oke, silakan Mega create infographics from previous
Ya, ya titik. Ya, next. Nanti supaya kadang-kadang kan kita kalau ngelihat tabel, kemudian kata-kata yang panjang, para eksekutif tuh biasanya agak apa namanya pusing gitu yang ngelihatnya. Pengennya yang lebih ke infografik yang sangat memudahkan mereka untuk bisa memahami analisanya dan kemudian akhirnya mengambil kesimpulan konteks dan perspektif dari sisi mereka. Seperti itu sih. Nah, ini kita coba create infografiknya dari hasil interaksi kita dengan AI tadi, ya cukup lama karena memang ya mesti melakukan langkah demi langkah ya AI-nya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau eh, sharing sambil nunggu gambarnya selesai. Ada yang pernah nggak bikin analisa bisnis pakai AI? Dan menurut Bapak Ibu hasilnya kayak gimana? Apakah oh ini cukup bagus gitu ya, atau waktu itu malah blunder gitu ya, malah nggak bagus dan hasilnya itu sangat eh, apa ya, sangat salah gitu ya. Mungkin bisa cerita ya supaya teman-teman juga di sini bisa mendapat insight dari Bapak Ibu semuanya. Oke, sambil nunggu kita bisa ngerjain yang lain, Mega. Atau ada chat nggak? Di chat ada komentar? Oke, sambil nunggu ya, kita lanjutkan dengan apa namanya yang lain. Nah, ini jadi data driven decision making. Nah, kalau dulu nih Bapak Ibu ya, decision task-nya ya, misalnya Bapak Ibu adalah seorang market research gitu ya. Pernah nggak sih ngebayangin kalau dulu zaman zaman ya tahun mungkin 2000-an awal gitu ya, eh, manual reading ya, kita baca 50 report dari semua yang tadi saya sampaikan. Kalau ada 50 bank ya 50 bank kita baca ya. Eh, tapi kalau kita dengan AI assisted method, di mana kita menggunakan semantic search dan summarization seperti yang tadi disampaikan, kita nggak perlu membaca eh, istilahnya sebanyak itu report, tapi kita hanya memahami setiap eh, perusahaan ini sebetulnya eh, istilahnya profitability-nya seperti apa dan angka-angka yang rasional yang biasa kita pakai buat analisis ya. Jadi kita bisa dapat core benefit-nya adalah speed and breadth ya. Kemudian untuk budget forecast, jadi kita kadang-kadang tradisional method ini biasa mungkin Bapak Ibu kalau mungkin sekitar bulan Oktober gitu ya suka bikin spreadsheet ya untuk budget forecast kan di tahun mendatang tuh kurang lebih kayak apa. Setengah mati kan ya Bapak Ibu bisa apa namanya untuk buat seperti itu aja sifatnya static spreadsheet template gitu ya. Nah, kalau untuk AI assisted method ini bisa kita gunakan dynamic Monte Carlo simulation, di mana nanti apa namanya budget forecast-nya bisa lebih dynamic. Kita bisa tanya gitu ya, bisa simulasi dengan cuma pakai chatting dan hasilnya bisa bentuknya PDF gitu kan. Dan itu core benefit-nya risk mitigation-nya bisa berlangsung baik gitu. Kemudian nah mungkin teman-teman di HR ya, waktu hiring screening, kebayang nggak sih ketika masuk gitu kita punya portal sebuah portal human resource gitu di mana yang masuk tuh aplikasi banyak banget gitu CV mungkin ribuan kalau mungkin kalau BUMN atau bank-bank besar bisa puluhan ribu gimana coba caranya scanning ya dan biasanya kalau dulu sih saya baca satu-satu gitu ya mungkin masih cuma 200-an ya saya baca satu-satu ya nah tapi kalau udah puluhan ribu ya nggak mungkin baca satu-satu jadi ada AI assisted method yang skill matching and bias detection jadi core benefitnya adalah quality of hire dan istilahnya lebih efisiensi ya
Kemudian ada inventory management, di mana kalau dulu tradisional metodenya ya reorder based on fixed level. Jadi kalau misalnya misalnya saya sebagai manajer restoran gitu ya, bulan depan saya butuh misalnya beras sekian kilogram gitu kan. Nah, udah fix level aja. Kalau misalnya seminggu 100 kilo, seminggu 100 kilo gitu ya. Tapi kalau dengan AI assisted method, kita bisa menggunakan predictive demand sensing berdasarkan historical eh, yang ada gitu. Jadi historical kita misalnya 1 tahun yang lalu gitu bisa kita pakai untuk memprediksi kira-kira kebutuhannya seperti apa di eh, bulan ini gitu. Ya, core benefitnya ya lebih cost reduction. Jadi istilahnya eh, tidak terbuang percuma nih berasnya gitu ya, karena kita usahakan prediksinya sesuai. Tapi tentunya untuk membuat prediksi yang sesuai itu kita perlu data, dan kita juga perlu melakukan simulasi AI kita, melakukan training datanya supaya benar gitu ya, hasilnya outputnya betul-betul sesuai gitu. Oke, nextnya. Nah, ini adalah tools to make AI accessible. Nah, eh, seperti tadi yang saya bilang di sebelum tahun 2022, eh, saya waktu 2022 saya ngerjain disertasi saya PhD, eh, ya itu belum ada tuh. Jadi tahun 2018 sampai 2021 gitu belum ada ya. Toolsnya masih sangat terbatas, kalaupun ada masih yang awal gitu ya. Nah, membuat sebuah tadi draft itu sangat susah gitu. Nah, sekarang dengan adanya AI yang lebih accessible yang bisa digunakan oleh teman-teman yang secara teknikal itu tidak terlalu mendalam gitu, kita bisa menggunakan no-code platform ya, seperti tools like N8N or Zapier yang allowing AI integration without coding skills. Ya, kami juga dari Digimaster juga kerjasama dengan salah satu no-code platform ya, namanya OutSystem. Ya, dia juga bisa melakukan uh, apa istilahnya orchestrating AI agent gitu, supaya kita bisa langkah-langkah yang repetitif ini bisa kita lakukan di orkestrasi antara bagian-bagian, misalnya antara human resource dengan bagian keuangan dengan bagian apa namanya operasional gitu. Nah, itu bisa diorkestrasi, dan sekarang nggak terlalu ribet karena adanya no code platform ini ya, gitu ya. Nah, kemudian ada conversational AI. Ya, tadi ya, using LLM like ChatGPT as an intellectual sparring partner and productivity booster. Saya senangnya ngomongnya sebagai human AI collaboration. Gimana kita menggunakan AI ya, bukan sebagai pengganti kita, bukan, tapi sebagai human collaboration. Anggap aja dia itu adalah seorang internship ya. Namanya internship nggak ngerti apa-apa ya, maksudnya dia tahu sedikit lah gitu. Tapi kalau dan misalnya internship internshipnya pinter nih gitu ya, IP-nya 4,0 gitu ya. Tapi kalau directionnya salah, otomatis juga hasil outputnya salah gitu kan ya. Jadi perlakukanlah AI sebagai partner ataupun kolaborator gitu, sebagai ya tadi seperti internship tadi ya. Kemudian visual builder. Nah, ini sekarang itu eh, training data itu nggak sesulit dulu gitu. Nah, ada visual builder ya yang drag and drop interface more training simple untuk ML models. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan training terhadap data dan melakukan labelingnya dengan sangat mudah gitu. Namanya teachable machine. Oh, ini contohnya ya, contohnya ada berbagai berbagai visual builder. Dulunya tuh ini hanya bisa dipakai dengan code ya gitu. Kita pakai Python misalnya gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan visual builder ini kita bisa dengan mudah melakukan drag and drop interface ya. Nah, saya akan mencoba untuk melakukan hands-on dulu ya. Contohnya gimana cara training simple ML model dengan eh, apa tadi visual builder tadi ya. Oke, saya akan sharing. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Oke, ini namanya teachable machine. Ya, jadi ini dipakai untuk train computer to recognize your own image, sounds, and poses ya. Nah, kemudian kita coba ya, caranya gimana sih ya? Nah, how do I use it? Yang pertama adalah gather datanya dulu. Ada kelas satu dan ada kelas 2. Misalnya kelas satu kita mau bikin gambar wajah kita yang happy ya. Gitu. Kemudian yang kelas 2 kita mau gambar wajah kita yang sad untuk mengetahui apa namanya supaya eh, istilah misalnya biometrik kita memahami mana wajah happy dan mana yang sedih gitu ya. Ya. Oke. Nah, kita ambil contoh coba misalnya, oke, image project ya. Coba kita um, new image project ya. Nah, saya akan coba bikin kelas satu misalnya happy ya. Inputnya dari webcam. Ini kayaknya agak lambat ya. Oke, ini kayaknya eh, bisa juga kita melakukan upload ya. Cuman saya belum siap nih gambarnya. Hi, Dr. Elisa. So you can shut down your camera from Zoom and then you can use the webcam. Oh, Thank you. kamera. Oh, oke, thank you. Ya, I want to create class of happy face. So I smile. Okay. And then for class 2, sad face. So I make a sad face. Okay. So we can train model. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau saya senyum, happy-nya outputnya 100% kan ya. Kalau saya sad, tapi wajah saya kayaknya biasa aja, nggak bisa sad ya. Ya intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti dicoba di rumah untuk memahami bagaimana cara melakukan eh, apa namanya training terhadap data. Jadi intinya adalah kalau AI itu kan garbage in, garbage out ya. Jadi kalau misalnya data yang dihasilkan data yang masuk itu sampah, kita masukin labelnya salah gitu, tidak sesuai gambarnya, dia pasti akan menghasilkan output juga yang salah gitu. Nah, apa yang saya sampaikan ini eh, ada di ini ya, ada di materi dari AI Search untuk
untuk AI for everyone. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cari juga kalau misalnya mau belajar lebih lanjut tentang dasar-dasarnya gitu ya. Oke, silakan Mega. Lanjut, kita lanjutkan. Tadi udah hands on Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan lanjutkan dengan presentation lagi. Oke. Ya, jadi apa sih aksi yang kita harus kerjakan eh, untuk istilahnya bertahan ya di era AI atau develop atau apa namanya eh, ya retrieve di era AI ya. Jadi kita coba diri kita, maksudnya personal personal kita. Saya juga sebenarnya kan angkatannya angkatan lama ya. Saya Gen X nih. Jadi sebenarnya buat saya AI ini adalah sebuah hal baru juga. Tapi saya mencoba untuk mempelajari hal-hal yang baru supaya saya tetap relevan. Ya, misalnya dengan spend 15 minutes daily exploring AI tools ya, short, konsisten untuk mempelajari hal yang baru dengan experiential learning. Jadi harus dicoba ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada toolsnya ya dicoba gitu. Lakukan simulasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah take online course on AI basic. Jadi dengan adanya structure learning itu akan bisa meningkatkan fondasi dari dan pemahaman yang sesuai ya. Jadi saya juga menyarankan kalau bisa ya coba ambil kelas di Koci 30 apa Koci 360 ya, karena kamu bisa belajar dengan your own pace atau juga bisa belajar dengan mentor. Biasanya kadang-kadang kalau kita belajar tuh kalau misalnya on pace kan berarti sendirian ya gitu ya. Kadang-kadang jadi males gitu. Tapi kalau misalnya ada mentor itu biasanya akan lebih terarah gitu. Jadi ada teman juga diskusi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah apply AI in daily task. Jadi coba deh practical application, enhance learning transfer, and increase productivity gains from AI usage. Ya, jadi dengan menggunakan AI dengan di hari-hari gitu ya, Bapak Ibu juga jadi lebih memahami ini benar apa enggak sih outputnya gitu kan. Nah, eh, jadi istilahnya ini sangat membantu kalau memang kita bisa memahami gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tuh kurang melakukan simulasi, jadi akhirnya kita telan mentah-mentah aja apa yang diproduce oleh AI itu jadi salah ya, gitu. Oke, yang keempat adalah join communities. Nah, dengan social learning itu biasanya help people untuk sharing knowledge. Jadi kalau sama teman-teman dalam sebuah ekosistem itu biasanya stay motivated ya, karena adanya peer interaction. Nah, dengan Coach 36 Coach 360 ini Anda itu bisa connect dengan coach dan mentor. Nantinya juga kita akan ngadain acara-acara yang spesifik untuk setiap roles yang ada dalam organisasi kali, Bapak Ibu sekalian. Jadi grow your skill and earn certification all in the one app, Koci 360. Oke. Mungkin selanjutnya boleh nggak 2 menit cuma nampilin koci360.com-nya? Silakan Mega. Ya, ini adalah ada app-nya, di sini ada websitenya ya, Bapak Ibu bisa masuk ke Koci 360 di sini. eh, ada juga aplikasinya aplikasinya dalam Android maupun iPhone sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download aja ya. Tapi untuk di sini banyak sekali coach yang sudah bergabung dengan kita, mulai dari coach yang tentang executive leadership, kemudian accelerate your career ya. Terus nanti kalian juga bisa, Bapak Ibu juga bisa untuk melakukan booking sesuai schedule yang ada di sini. Ya bisa availability-nya sudah ada, jadi bisa langsung pilih waktunya, harinya, kemudian bisa langsung book now dan langsung lakukan payment untuk booking selanjutnya. Nah, sama juga mungkin untuk yang mentor juga bisa, Bapak Ibu juga bisa pilih. Dari sini, oh ya, saya juga lihat di sini ada banyak
ada dua MBTI tes ya, psikologi tes yang Bapak Ibu bisa juga lakukan. Ada MBTI tes untuk memahami secara personality ya Bapak Ibu, ini masuk dalam apa nih, introvert, extrovert dan lain-lain, itu ada 16 personality, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Ada DISC tes juga untuk tes leadership ya, sehingga Bapak Ibu memahami, oh kalau saya tipenya D misalnya, apa sih yang saya harus lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan, dan bagaimana tim yang bagaimana saya memilih tim yang sesuai dengan personality test saya gitu, personality leadership saya gitu. Oke, nextnya yang ini adalah mentor-mentor untuk apa namanya, technical ya. Jadi ada mobile and backend development, kemudian ada data and machine learning coach ya. Kemudian ada ya, kita juga punya teman-teman yang membantu untuk international academic mentor. Oke, nextnya untuk recommend certification by AI Cert ya. Nah, ini eh, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita banyak rules-nya ya. Jadi ada dari sini ada AI Developer Certification. Jadi kalau Bapak Ibu punya tim developer yang sekarang misalnya masih berada pada posisi belum pakai AI dan pengen coba pakai AI gitu, tapi perlu dilengkapi dengan knowledge-nya dulu gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ambil AI plus developer. Juga ada AI plus project manager ya. Product manager, Bapak Ibu juga yang dari human resources maupun human capital juga ada kelas untuk Human Resources Certification, dan ini untuk yang fundamental bisa ambil yang everyone AI for everyone. Untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi leader gitu ya, yang ingin tahu strategi untuk pemanfaatan apa namanya AI di korporasi sebagai leader, nanti ada AI for executive. Ya, mungkin Mega bisa kasih lihat yang AI for executive view all. Ya, ini semua adalah yang kita kerjasama dengan AI Cert ya. Ada AI plus apa for data science ya, macam-macam ya Pak Ibu, silakan dieksplor sendiri ya. Oke, dari saya itu saja. Eh, karena waktunya juga sudah sangat tight ya, jadi mungkin nanti Q&A-nya bisa lanjut di next ya, Franka dan Mega ya. Oke, saya kembalikan kepada MC untuk selanjutnya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sebenarnya waktunya masih ada, Ibu. Mungkin kita dari satu pertanyaan saja ya, Bu, ya. Kita masuki sesi interaktif Q&A. Mungkin boleh dibantu Kak Mega untuk slide-nya. Satu pertanyaan saja untuk Ibu Elisa. Oke, ini kayaknya video saya ini masih masih nggak bisa ya ini, karena tadi saya menggunakan ini ya. Iya, Bu, masih belum terlihat. Baik, Ibu, mungkin Ibu boleh memilih. Sekarang Bisa terlihat nggak? di... Sekarang terlihat nggak? belum, Ibu. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa kan, wajah saya tidak terlihat. Problemnya karena tadi, Baik, nanti baik. mungkin saya log out dulu ya. Oke, Ya, oke, eh, Bu. pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan suatu objek itu adalah hasil AI ya? Nah, ini memang sekarang AI itu canggih-canggih banget ya, Bapak Ibu ya. Eh, tapi mungkin yang bisa saya berikan seperti ini. Eh, Kalau kita melihat bahwa suatu apa namanya gambar ataupun suatu gambar dulu lah, objek itu ya, objek gambar gitu, itu terlalu gayanya itu terlalu kaku gitu ya, dan menunjukkan pola-pola tertentu, misalnya teks teks dan strukturnya itu terlalu rapi. Kalau kita misalnya contoh misalnya gini deh, kalau kita misalnya chat GPT gitu ya, chat GPT terus kita eh, bikin paper gitu ya. Nah, bikin paper, kemudian paper itu kita mau tahu bahwa ini kelihatan nggak ya kalau ini pakai AI. Nah, kita 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 tinggal lihat aja sih secara struktur ya. Kalau strukturnya tuh terlalu rapi, hampir nggak ada kesalahan, umumnya pakai AI sih itu ya. Terus kalau gambar misalnya kita ngelihat gambar, kita kita lihat aja gambarnya, apakah di situ misalnya kalau misalnya sangat detail, tangannya itu biasanya tangan manusia itu ada 5, kadang-kadang tangannya ada 6.
ya gitu. Jadi itu bisa dianalisis. Kemudian juga untuk membuktikannya juga sekarang tuh ada watermarking juga, Franka. Jadi udah ada beberapa model AI modern yang menyisipkan tanda digital di situ. Jadi bisa dipakai juga untuk forensik digital ya, untuk analisis metadatanya ya. Kemudian dari kemudian juga ada beberapa AI tools yang digunakan untuk mengenali pola visualnya ya. Nah, ini bisa di-download juga sih. Cuma saya nggak bisa sebut nama-nama toolsnya ya yang dipakai buat ngecek apakah ini AI atau bukan. Dan sekarang sebenarnya secara standar industri berkenaan dengan adanya regulasi mengenai AI ya, ethical AI, terutama mungkin ya yang sudah sangat maju di Eropa ya gitu ya. Mereka juga sudah mengembangkan standar industrinya ya, misalnya organisasi seperti C2PA, mereka sedang mengembangkan standar global untuk menandai konten AI gitu. Jadi itu adalah bagaimana cara membuktikan suatu objek itu adalah hasil AI. Seperti itu ya teman-teman. Oke, Franka. Baik, Ibu, luar biasa banget. Boleh dong, teman-teman, mungkin ada chat apa segala macam, boleh banget langsung ditanyakan ya teman-teman ya. Nanti sesi selanjutnya boleh banget Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan artificial intelligence secara bertanggung jawab dan etis, terutama di tengah semakin luasnya penerapan AI dalam berbagai aspek pekerjaan. Untuk sesi ini, kita akan ditemani oleh pembicara yang memiliki keahlian kuat dalam bidang AI, cybersecurity, dan digital forensics. Beliau adalah Priyanka Verma, technical trainer dari AI Search yang dikenal dengan pendekatan hands-on dalam membantu individu memahami serta mengaplikasikan AI secara praktis dan tepat guna. Next, we will discuss how to use artificial intelligence responsibly and ethically, especially in adoption, continues to grow across various aspects of work. For this session, we are joined by a speaker with strong expertise in AI, cybersecurity, and digital forensics. Please welcome Priyanka Verma. Thank you so much, Franca. So, everyone, I hope you all are doing well. So, we had a wonderful session by Dr. Elisa. So, we already understood the importance of AI adoption, why it is no longer optional, but essential in today's industry. So, let me share my screen. Yes. All right. So, now we will focus on how AI is actually being used in the industry, the real world use case that you can relate to, and most importantly, how to apply AI responsibly and ethically. So let us just start. So let me start with a simple thought. What if I told you AI is already making decisions about your health, your money, and even what you buy every single day? And the interesting part is, most of us don't even notice it. So today we are going to explore how AI is actively transforming these three critical industries, um, right? That is healthcare, finance, and marketing. So starting from healthcare, right? From treatment to prediction, AI is everywhere. This is one of the most impactful application of AI. Traditionally, doctors rely on experience, reports, and time consuming analysis. But AI changes the game. It brings speed, accuracy, and predictive power. So what AI is doing currently? Currently AI can analyze your medical images like X-rays, CT scans, MRIs. Now AI can detect, it can detect diseases like cancer at very early stage. It can predict patient deterioration before it happens, or even it can accelerate drug discovery, which used to take years. So AI models can now detect certain cancers, earlier and sometimes more accurately than human radiologists. For example, if I talk about, Google Health.
So Google Health is already using AI to detect cancer from mammograms with very high accuracy. Another example I could give you is nothing but IBM Watson, right? IBM Watson Health, which already is helping doctor, analyzing large medical data sets to support diagnosis and treatment decisions. So you can think of AI as a second brain for doctors, one that never gets tired, never misses the pattern, and it learns from millions of cases. Right. Now think about if AI gives a diagnosis with 95% accuracy and a human doctor gives 85%, who would you trust more? Think about. So I would say AI is not replacing doctors, but it's helping them, to become superhuman decision makers. Now let's move to finance, where AI works silently but impacts you every day. Every digital transactions you make, AI is actively analyzing those transactions in real time. So what AI is doing? It's detecting the frauds, in digital transaction in milliseconds. Your credit scoring based on your behavior, not just history. It is also doing algorithmic trading and also giving you personalized financial recommendation, right? Think about when your bank blocks a suspicious transaction instantly. So that's not a human, that's actually AI. Companies like PayPal, they use AI to monitor millions of transactions and, detect fraud in real time. Even there are platforms like Paytm and major banks, they use AI based fraud detection system. Investment firms also use AI for, trading, for analyzing market data faster than any human. So AI in finance is like a 24/7 security guard, plus your personal financial advisor, combined, right? You think about your bank would have blocked a transaction and sent you an alert immediately. So that's AI, protecting your money in real time. So in finance, AI is not just improving efficiency, it's actually building trust and, security at scale. Now let's talk about something we all experience, and that is marketing. And this is where AI becomes a little scary and a lot powerful. So, what AI is doing? AI is recommending products, personalizing content for you, predicting customer behavior, and running targeted ads. Platforms like Amazon use AI to recommend products, based on your browsing and purchase history. Even Netflix uses AI to suggest shows. Right. In fact, most of what you watch is nothing but AI recommended. YouTube uses AI to decide what appears on your homepage, right? Have you ever searched for something once and suddenly it follows you everywhere online, right? So that's AI predicting your intent, predicting your behavior. So AI in marketing is like a mind reader, but this is based on, data, not just, I would say, not just magic, right? So next up, we have responsible and ethical AI, right? So as we already understood, we have seen how powerful AI is, from saving lives to protecting money to influencing decisions. But with great power comes great responsibility, because AI is not just technology. It's making decisions that affect real people, right? So the question is, can we always trust AI to be fair and unbiased? So I would say not necessarily. And that's where the concept of responsible and ethical AI comes in. AI systems are only as good as the data they are trained on. Okay, there is a famous line in AI that is garbage in and garbage out, right? So if the data is biased, AI will also be biased. Sometimes AI learns from past data that already contains human bias. Like if historically fewer women were hired in tech roles, so an AI trained on that data might also prefer male candidates, right? Companies like Amazon, they once experimented with AI hiring tool, but the system showed
bias against women because it was trained on historical hiring data. Then we have representation bias. Now, this happens when the data does not represent everyone equally. Right? Think about the facial recognition system, which is trained mostly on certain skin tones. Right? So they may perform poorly on others. Some early facial recognition system from major tech companies, they struggled with accuracy for diverse population, which highlighted the importance of inclusive data. So how do we fix this? We don't just rely on AI blindly. What we require is human in the loop. This is very important. Human in the loop decisions. We need regular audits of AI system, and most importantly, we need diverse and balanced data set to train that AI model. That is what is required. So AI should assist human, not make unchecked decisions about them. Right? Think about if an AI system, denies someone a loan or a job. So who should be responsible? AI, the company, or the developer? Think about it, right? So AI is powerful, but it is not neutral. It reflects the data, decisions, and values that we give. So responsible AI, I would say it's not optional. It is essential for building trust, fairness, and accountability. And as future professionals working with AI, it's not just about building smart system, it's about building ethical system. Right. If I can give you a real world, like an example of ethical biasness that happened in industry, like around 24 to 2017, Amazon, they developed an AI biased hiring system so that, they can automate their resume screening. The goal was very simple. They need to use AI to identify the best candidate faster and reduce manual effort. But what went wrong? The system was trained on historical hiring data, mostly resumes submitted over the past 10 years. Now, the tech industry that time had a male dominated hiring history. So AI learned pattern from this biased data. And as a result, it started penalizing resumes from women, right? So it can downgrade resumes containing the word women, for example, or maybe it can favor resumes with language more common in male candidate. And because of that, when qualified female candidates were unfairly rejected. So system reinforce existing workplace inequality, and then ultimately Amazon had to scrap the project. So this is like a classic case of bias in training data and bias in AI decisions. So AI didn't intend to discriminate. It simply learned existing human bias at scale. So I would say AI is only as fair as the data it learns from, right? Historical data could result in unbiased truth, right? So we need bias testing. Ethical AI requires diverse data set, human oversight, right? Now that we understand the risk, now let us talk about privacy, security, and governance. So far, we have seen how powerful AI is. We've also discussed the importance of using it responsibly. But here's the next big challenge. How do we ensure AI is safe, secure, and trustworthy? Because when AI handles data, it's not just data, it's your personal information, right? It's your business secrets and I would say sensitive decisions. And if they are not handled properly, AI can become a security risk instead of a solution. So one of the biggest risks is nothing but data leakage. Now, this happens when sensitive information is unintentionally exposed, right? Maybe employees, they are entering their company confidential data into public AI tools, or maybe they are sharing their proprietary information unknowingly, right? Many companies today, they strictly restrict employees from pasting their internal data into tools like ChatGPT or other public AI system. Why? Because that data could be stored or could be used in unintended ways, right? So next up, we have prompt injection. So it sounds technical, but it's actually simple.
All right, it's when someone tricks an AI system into revealing some restricted or sensitive information. Like imagine a chatbot, you know, designed for customer support. Now, what happens? An attacker gives it a cleverly designed prompt, and suddenly it starts leaking internal data. So it's like social engineering, but targeting AI instead of humans, right? Now, this is where things get more dangerous, right? Which is nothing but deep fakes and phishing. AI can generate highly realistic fake content. Could be videos, could be voices, could be emails. Like there could be a fake CEO voice call asking for urgent fund transfer. There could be some AI generated emails that look completely real. So these are called deep fakes and AI powered phishing attack. Right. So think about if you receive a call that sounds exactly like your boss, would you question it? Right. That could be deepfake. So how do we deal with all these risks? So basically through strong governance and smart practices. That is what is required. So best practices, you need to use enterprise grade AI tools, not just public tools for sensitive data. So you can implement data isolation and no training policies, right? You can train your employees on AI risk and you can monitor and audit AI usage. So there is also something known as shadow AI. This is when employees use AI tools without company approval, which could be very, very dangerous. And this is becoming a major security risk in organization today. AI risk doesn't always come from hackers. Sometimes it comes from unaware users as well, right? So a cyber attacker or maybe an employee unknowingly leaking data through AI is equally very dangerous nowadays. AI is powerful, but it must be controlled. Without privacy, security, and governance, AI can quickly turn from from an advantage into a liability. So remember this: it's not just about using AI; it's about using AI safely, responsibly, and securely. All right, now, so bridging the AI skill gap. So this is the best way to future proof your career is through continuous learning. All right. So this one, I would say it's very powerful, first of all. So far, we have talked about AI, its application, risk, and responsibilities. But now comes the most important question. What does all of this mean for you? Right? Because AI is not just changing industries, it's changing careers, it's changing skills and opportunities as well. Some people, they see AI as a threat, right? But the truth is, AI is actually a career accelerator. If you know how to use it, AI will not replace you. But sometimes using AI will replace you, right? So, how do we stay relevant? Simply by continuously learning and adapting. Right. So you need to start small. Okay. You don't need to become an AI expert overnight, I would say. You can use tools like, Chat GPT for your daily task. You can try AI image tools. You can try automation tools. The goal is comfort first, mastery later. Okay. So you need to think about, are you already using any AI tool? Right. Then we need to focus on concepts, not just tools. Tools will keep changing, but concept stays. So instead of just learning what to click, right, you need to understand how AI works, why it gives certain outputs, right, and where it can fail. Today it's chat GPT, but tomorrow it will be something else. But if you understand the concept, you can use any tool. So I would say don't become tool dependent, but become skill dependent, right? Learning is very important, right? So proving your skills is equally important. And that's where certification comes in, right? You need a structured learning industry recognition certificate for better career opportunities. So, of course, programs like AI Certs help to validate your AI knowledge and make your profile stand out. AI is
evolving every single day. What you learn today, may evolve tomorrow. So the most important skill is curiosity. So you just need to keep exploring, keep experimenting, keep asking questions. In the world of AI, the winners are not the ones who know everything, but I would say the ones who keep learning, right? So think about the skills that you want to build in AI starting today itself, right? So here's the reality, AI is not coming. It's already here. And you have two choices. Either you can ignore it and just fall behind, or you just embrace it and grow with it. So future, doesn't belong to AI. It belongs to people who know how to use AI. And this is where your journey begins. Not after this webinar, I would say, but from today itself. All right. So let's see your 12-month capability. Okay. So you might be thinking, this all sounds great, but where do I actually start? And that's exactly what this roadmap solves. So this is like a step-by-step plan to make you AI ready in 12 months, right? So you need to set the context. Very important thing to understand. You don't need hours every day. Even 20 to 30 minutes daily is enough if you stay consistent. Consistency, it beat intensity in learning AI. So month one is all about literacy. It's the foundation stage. So month one is all about removing fear and building confidence. So what you can do is you can basic terms like AI, ML. What is ML? What is natural language processing? You can learn about automation. You can watch beginner friendly videos or short courses. You can start using ChatGPT daily. So ask AI to summarize articles, ask AI to generate emails or reports for your work, or you can ask questions to understand the concept. So you should feel comfortable interacting with AI tools. So there will be no hesitation, no fear. So your goal is not mastery here. Your goal is familiarity with AI. Then comes month three, which is about adoption, right? So now you move from learning to applying. So what you can do is you can pick 2 to 3 tools relevant to your work. You can use AI daily in task, right? For example, IT people can use AI for code generation, for debugging. Whereas if I talk about business people, they can just use AI for maybe generating reports, presentation. If I talk about marketing people, they can use AI to generate content, captions, emails, right? So you can use AI to automate your workload, maybe for email drafting, maybe for meeting summaries, maybe for data formatting. So, AI becomes part of your daily workflow, right? Think for 5 seconds, like what is one task you repeat daily that AI can do for you? So if you're not using AI daily, you are not really learning it, right? Then we have month six, which is all about, strategy, right? So now comes the transformation stage. So you now shift from user to problem solver. So what you can do is you can identify inefficiencies in your team. You can propose AI-based solutions and start building some small use cases. So what you can do is you can automate report, you can use chatbots for internal queries, you can use AI-based data insights. So you can collaborate, you can work with team members, you can suggest improvements, you can experiment with workflows. So you start creating measurable business impact. And this is where your value increases because you are solving problem, not just you're using tools. And month 12 is export. Right. By month 12, you are not just skilled, you are recognized. So first thing you need to do is you get certified, like AI certs, like Kochi 360, you get certified, right? You can mentor your colleagues, you can lead AI initiatives. So you should go for advanced skills here, like very important, prompt engineering, right? So you can master using prompts in ChatGPTs or any AI assisted tool. Right? You can go for AI workflows. You can go for use case design.
Okay, so you become the go-to AI person in your organization. So you don't follow AI anymore, you lead AI adoption. So month 1 is all about learning, month 3 is all about applying, month 6 is all about solving, and month 12 is all about lead. So this is how you just future-proof your career in AI. Right. So think about where are you right now in your stage. You can drop it in the chat. Okay. So now AI plus everyone. Okay, so far we have explored what AI is, how it's used, the risk involved, and how you can build the skills. But now the question is, how do you bring all of this together in a structured way? And that's where a program like AI plus everyone comes in, right? This certification is designed for exactly what the name suggests, everyone. So you don't need to be a programmer. You don't need to be a technical background experience. You just need the willingness to learn. So basically, it provides a complete foundation of AI from basics to real world application. Now, this program covers the full AI journey, talking about fundamentals of artificial intelligence, machine learning concepts, neural network basics, right? Natural language processing, computer vision. You'll also learn about real world AI use cases. So, in simple terms, you won't just learn what AI is, you will understand how it works and where to use it, right? So, this is not just theory, it also focuses on practical understanding. So you will gain an ability to use AI tools effectively. You can understand real world applications and you'll be confident enough to apply AI in your job. Right. So it's not about becoming an AI engineer, it's about becoming an AI enabled professional. And this really matters for your career, because AI is becoming a core skill across industries, and professionals who understand AI, they stand out immediately. They get a better job opportunities, they have a great career growth, and they have a future ready skill set, right? So start applying it. So if you're looking to understand AI from the ground up, you want to apply it in your real life and stay relevant in the future, programs like AI plus everyone, it gives you that structured part. Because in today's world, AI is not just a technology, it's a skill that everyone needs. So now let's explore how you can get started with this journey. So we do have our AI cert portal. All right. So you'll get the AI cert portal access. And here you can see the modules are already provided to you. This is the course curriculum, right? So let's have a quick look at what you will actually learn step by step. Now, this curriculum is designed in a way that even a beginner can start and gradually build confidence. It's not random learning, it's a structured journey. So module 1, you can see it's all about introduction to artificial intelligence. This is the foundation. So we begin with the basics. We learn about what AI really is, different types of AI, history and evolution. So this module ensures everyone starts on the same page, right? Before using AI, you first understand it in this module. Then we have next module, which is all about AI technologies. Okay. So these are like core concepts. So we go deeper into how AI actually works. We talk about machine learning, right? Types of machine learning techniques. We talk about neural networks like CNNs, RNNs. We talk about transformers. So don't worry, this is all explained in a very simple, beginner friendly way. So you don't need to code, but you will understand the logic behind AI here. The next module we have is AI in action, real world use cases. So this is where things gets interesting. So here the major focus area is on application. We talk about application in healthcare, finance, autonomous system. So basically you will see how AI is used in real industries, just like we discussed earlier. So this is where theory meets reality. Next module we have is all about the workflow, the project workflow. So you'll get a practical understanding here. So now you learn how AI projects actually work in real life. You'll understand data collection, model training, deployment of model,
So this gives you a big picture view of AI projects. So you just start thinking like a professional here. Next module is all about ethics and society, responsible AI that we just discussed, which is very important module. So we cover topics like biasness in AI, privacy concerns, transparency requirement, because AI is not just about building, it's about building responsibly. So good AI is not just smart, it's ethical as well. Next module we have is all about generative AI, which is a very trending topic. This is one of the most exciting part. So you'll explore, generative AI concepts here. You'll explore transformers. You'll explore how we can use AI in creativity, like in text, images, design. This is where tools like ChatGPT, image generators all come into play. So this is the future of creativity. The next module is all about future readiness, right? Preparing for AI driven future. So this module prepares you for what's ahead. So we focus on AI driven job market, career opportunities, and lifelong learning. So you will understand how to stay, relevant. So AI is not a one time skill, it's a continuous journey. And then we'll talk about starting with AI. So finally, you get practical guidance to begin your journey. You can use tools here, resources, and first steps. So you don't just learn, you actually start. And this is where learning, turns into actions. So if you look at this curriculum, it takes you from basics to concepts to applications to projects to ethics and then to future. So it's a complete 360-degree understanding of AI, right? So this is not just a course, it's a guided roadmap to becoming AI ready. So by the end of this, you won't just know what AI is, you will know how to use it confidently. Okay. And at the end, you can also get certified. Okay. You can certify yourself. You'll get a certification of AI plus everyone that you can showcase in your social media, in your LinkedIn profile, everywhere. So this will be relevant to your job skill. So next we'll come back. And before we wrap up, let's quickly reflect on the most important thing um, um, that we have discussed till now, right? Whatever we discussed today. So if you remember just these three things, you are already ahead of most people, right? So AI is a tool for augmentation. So first, AI is not here to replace you. It's here to augment you. It helps you work faster. It helps you make better decisions and become, more productive. So AI doesn't replace human, it empowers them, right? So start small, build confidence, right? So don't try to do everything at once. You start small, pick one task, use AI, and just improve gradually. Even using tools like ChatGPT for simple tasks would be great. It's a powerful first step. So small steps today, it leads to big confidence tomorrow. Next, ethics and privacy are non-negotiable. Very important, ethics and privacy cannot be ignored. As I already let you know, AI is powerful, but it must be used responsibly, right? So verify the outputs, avoid sharing sensitive data, and be aware of bias. Just because AI can do something, it doesn't mean it should, right? So at the end, practical act is also very important. You have to start small. Just don't automate everything at once. Pick one repetitive task and improve it. So you treat AI like a junior assistant, right? Always review before trusting and make privacy and fairness part of your workflow. So just move from curiosity to credibility, right? Validate your learning through certifications. That will really, really help you. Okay. So, yeah. So here's the truth. AI is not the future. It's already the present and the opportunity is right in front of you. The only question is, will you just watch it happen or will you be a part of it? Right. So that is what we are trying to explain you today.
So before we open the floor for questions, I want to leave you with one final thought. Like we are living in a time where technology is evolving faster than ever. Industries are being reshaped and AI is the center of it all, right? So this is not just another trend. This is a once in a generation shift. And in moments like this, everyone faces a choice. You can either wait, watch, or you can try to catch up later. Or what you can do is you can start now. You learn, you adapt and lead. So, because at the end of the day, it's not about AI replacing people, it's about people who understand AI and people who get replaced, those who don't understand AI, right? So, here's the good news. You've already taken the first step, you showed up, right? And that's how every transformation begins. So, start small, stay consistent, keep learning, and the next 12 months, your vision of today won't even recognize who you have become. And with that, I would love to hear from you. What questions do you have? Thank you so much. So, Franca, I'm done with. Okay, thank you Yep. so much, Priyanka. We now return to our second Q&A actually. Please feel free to submit any questions through the chat. And we got two related questions here, Priyanka. So let's tackle them together. What kind of data should we avoid to sharing with AI, including the personal photos? And it's true that such a data could be accessed by others. And how do AI systems actually protect our user privacy? Hello, Priyanka, did you hear me? Oh, yes. Sorry, I was on mute. Yes. So, Okay. yes. Thank you so much. So, that's a great question, I would say. So, I Mm-mm. would say any personal sensitive information, which could be your SSN, which it could be your passport numbers, your bank details, OTPs, passwords, phone numbers, home address. These are top sensitive data that you cannot share. Right? These data can be misused if they are exposed or if they are stored, you know, improperly. So your confidential business data, like your company strategies, internal documents, client data, you could risk those data leaks. You could risk company violation or legal issues. And most importantly, third, I would say, is your private or identifiable content, your PII, your personal photos, your medical records, any data that can identify a person. Because AI systems may process or they can just store data, and sharing such information, can raise privacy and ethical concern. So that's my first question. All right. Okay, there's a lot of questions that we got here. So, Okay. The next one we is need this, smart right? We AI to need help smart. us solving our problems. So next we have is this, right? We need smart AI to help us solving our problems directly. Sometimes prompting AI Yes. is such a challenging task. How would you suggest to work using AI as a tool? Great question. And it's very, I mean, very real challenge, I would say. The key is AI works best when you guide it clearly. All right. So you can use simple framework to use AI better. You can be very specific. So instead of explain AI, you just say explain AI in maybe security, in networking with examples. So basically, you tell AI your goal, that what do you need? You need presentation, coding, learning. So don't expect perfect output in one go. What you have to do is you have to refine step by step. So you can think of AI not as a Google, but as an assistant. So the better you instruct, the better it performs. All right. Next up, we have AI uses what we ask for learning material. It is applied to work. How can we ensure that AI doesn't leak confidential information? Yes, again, that's a very good question. Um, so basically, I would say
This is becoming very important today. And the honest answer is there is no 100% guaranteed method, but we can use a combination of techniques. We can use different ways to identify AI generated content. We can look for patterns and inconsistencies, like in images, in text, or we can use some AI detection tools. So there are tools that can analyze patterns in text or images. For example, AI detectors, deepfake detection tools. But remember, these tools are not fully reliable. They give probability, not certainty, right? So you have to check the source, right? You have to do a cross verification. You compare with trusted sources. You ask, does this exist elsewhere? You just validate your facts independently. All right. Next up, how do we cross check if we ask something we don't understand? We don't know whether it's right or wrong. Should we ask Google again? Yes. So this is what I just said, that you need to validate. Right. This is one of the most important skill in using AI effectively. But don't rely on just Google. You can use a smarter approach. You can use some smarter way to cross-check your AI answer. So what you do, first you ask AI again. Ask the same question in a different way. Or you can ask, explain with sources, give real examples. So if answers are consistent, it's fine then. And then you verify with trusted sources. You verify with official documentation, research papers, reputed website. Google, I would say, is useful, but you focus on credible sources, not just random blogs. All right. So you apply logical thinking. Like, does the answer making sense to you? Is it practical in real world scenarios or any red flags that you see there? All right. So you need to verify, you need to validate, and then you need to use. Any other questions? So I think that's all. Priyanka, thank you so much for answering the question. Thank you. Baik, Bapak dan Ibu, demikian rangkaian webinar hari ini. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan juga peserta atas partisipasi dan antusiasmenya. Semoga sesi ini bisa memberikan insight yang bermanfaat dan dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Sebagai lanjut dari sesi ini, bagi dan Bapak Ibu yang ingin memperdalam pemahaman serta mendapatkan sertifikasi resmi dari Coach 360 bersama dengan AI Search, menghadirkan berbagai macam program yang dapat diikuti. Nah, ada beberapa program nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, AI for Non-Technical Weekend Program yang berlangsung setiap hari Sabtu mulai dari 9 hingga 30 Mei tahun 2026. Lalu AI for Non-Technical Weekdays Program pada tanggal 12 hingga 13 dan 19 hingga 20 Mei 2026. Selanjutnya ada AI Eksekutif pada tanggal 23 hingga 24 Mei 2026. AI for HR pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2026. Dan AI for Developer yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 30 Juni dan tanggal 3 hingga 31 Agustus 2026. Lalu AI for Project Manager pada tanggal 23 hingga 24 Juni 2026. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk melanjutkan journey pembelajaran AI secara lebih mendalam melalui program-program tersebut. Selanjutnya ada feedback form Bapak dan Ibu, boleh meminta waktunya sebentar untuk men-scan feedback formnya yang ada di layar. Boleh kami tunggu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai penutup, hari ini kita sudah mempelajari dasar-dasar AI dan memahami relevansinya di kehidupan serta dunia kerja. Kita juga melihat berbagai tools praktis yang bisa langsung nih Bapak Ibu dan gunakan, serta berdiskusi melalui sesi tanya jawab yang interaktif. Selain itu, kita juga diingatkan pentingnya penggunaan AI yang bertanggung jawab, privasi tentang AI, sekaligus bagaimana membangun kepercayaan diri beradaptasi di era AI. Terakhir, kita mengenal juga berbagai peluang dan peran baru yang muncul seiring perkembangan teknologi ini. Semoga sesi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mendorong untuk memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Saya Francesca Satyadi, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih.